अमान वाह नया कुर्ता, ये तो वह अच्छा लग रहा है। थैंक यू। गरम समोसे, जलेबी गरम। अरे क्या कर रहे हो? गरम समोसे, समोसे गरम, गरम गरम समोसे ले लो। गरम समोसे, आ जाओ समोसे ले लो। आज मेरी पेशानी पे किस्मत ने चूमा है। आज मेरी पेशानी पे किस्मत ने चूमा है। माँ है मुकद्दस में रोशन जहाँ है। माँ है मुकद्दस में रोशन जहाँ है। जलेबी नहीं है? है ना? फरिश्तों ने आकर किया समा खुशनुमा है। हमारे आज लिए मेरी बाकी ये सब इन प्यारे बच्चों के लिए है। चूमा है। आज मेरी पेशानी पे किस्मत ने चूमा है। आज मेरी किसी की मदद करना भी एक इबादत है और मदद करने में अगर दाग लग जाए तो दाग अच्छे इस रमजान আই ছেলে এগুলো না দেন ম্যাডাম। এই যে আপনার টাকা। আমার মা মেলা জাল খায়, আমি পারি না। কি নাম তোমার? হৃদয়। বাসায় কে কে আছে? মা আর ছোট বোন। তোমার মা কি করে? মা আগে বাসা বাড়িতে কাম করতো, অহন পারে না। আমার কিন্তু আরো বাজার আছে, তুমি পারবে তো? পারমু ম্যাডাম। রমজান মাসে সবাই বেশি বেশি বাজার করে, আমার মায়েরে কইছি কালকে আমিও বাজার করবো। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। লিস্টের যে জিনিসগুলো আছে প্রত্যেকটা জিনিস 2টা করে দিবেন। জি আপা। না না না, এটা না, এটা না। ম্যাডাম এটা কি গাড়ির সামনে উঠাইয়া দিমু? না, এটা তোমার মাকে দিবে। সবাইকে নিয়ে ভালো থাকার মাঝে রমজানের প্রকৃত মহিমা। এই রমজানে সব শ্রেণীর মানুষের মাঝে সহমর্মিতা ছড়িয়ে चल या जल्दी दो।
রমজান হোক সংযমের সাথে, এই চেতনাকে ছড়িয়ে দিন সবার মাঝে।